ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଖାଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେନା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଖାଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇ ନିଜ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବବି ଦାସ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଣକ ନିଜ ଗାଁ ଯାଜପୁରସ୍ଥିତ ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଖାଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଓ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଚୋରି କରି ଏକ ବିଶାଳ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ପଥର କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଐତିହ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥରକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର ବାହାବଳପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏହାକୁ ଚୋରି କରି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ପଥର କେବଳ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। सिंहद्वार थाना श्री जगन्नाथ सेना पक्ष एतला दिगला जो आपण मैंने विभिन्न गणमाध्यम देखले जाजपुर जो बाहाबलपुर अच्छी जाजपुर बाहाबलपुर पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री प्रणव प्रकाश दास जहाँ को आपण बबी दास जानते घरटा जगन्नाथ महाप्रभुंर जो श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प जो पथर लगी खंडे लाइट स्टोन और सैंडस्टोन से विशाल घर तैयारी कोटी कोटी टंकार महाप्रभु को पथर चोरी करके घर तैयारी यार कारण है खंडे लाइट और सैंडस्टोन केवल प्रत्नतत्त्व विभाग व्यवहार कर मनुमेंट ऐतिह्य कि मंदिर प्रभुर सुरक्षा मरामती आपको साधारण लोक व्यवहार करें ना तो केमिति घर जाकि पत्थर आम पचारिया कथा तक थाना पुलिस जन्म चोर धरिया से प्रकल्प दायित्व थे सी हेले बबी दास एवं से प्रकल्प दायित्व थे परिक्रमा प्रकल्प दायित्व भिके पांड्यान एवं टाटा कंपनी ओबीसीसी जो ट्रक गुड़ाक जो हाइवा गुड़ाक पत्थर जाइए बुहाईकरी ए समस्त तदंतर परिसरभुक्त कर दरकार एवं सरकार जदि एम तदंतर परिसरभुक्त न करें गेल हे तेल मारे और प्रिया प्रीति करेंगे सरकार विरुद्ध में आंदोलन को ओह्लैबू एवं या पर जदि थाना केस न कर बबी दास गोटे विराट बड़ लोक भाविक थाना डरीज आम बाध्य कोर्ट रे केस करूँ सीबीआई की जीवु एवं हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट मध्य जीव कालियार जिनस चोरी हम कालियार कुकुर मुझे न भुकबी मो जीवन धिक आज्ञा तेणुक अनुरोध आप चोर को धरने जिते परिमाण चाहतु समस्त सहयोग और आशीर्वाद करूँ जो खंडे लाइट पत्थर चोरी हो जाऊँगी जो पत्थर चोरी कर बाहर नहीं जाऊँ